श्रीः श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमते निगमान्तमहादेशिकाय नमः। श्रीवरदराजशतकं काञ्च्यां काञ्चनरत्नशैलशिखरे शुण्डालशैलाग्रिमे देशे लोकविदातृदातृविहिते देवोऽश्वमेधे हरिः प्रादुर्भावमुपागतो वरद इत्याख्यां गतश्चक्रियात् वाचं वारिधि भङ्गडम्बरमुषं मोचासमानां मम यस्याः सद्मसरोरुहं सह जनिश्चन्द्रेण यस्याः पयोराशौ यत्करुणावशाद्विदिरपि त्रैलोक्यराज्यं गतः ह्यत्पद्मे महसा करोतु कमला वासं गणान्तर्गता विद्युद्वेति मतिं नृणां विदधति वक्षस्थलस्था विभोः वन्दे श्रियः पतिमुदारगुणैरुपेतं वन्दारुलोकतरणाय वसुन्धरायां वासीकृते भगिरिमध्यतलं विशुद्ध वैदात्रवाजिमकवैभवभागधेयं ज्योत्स्रायमानमृदुहासमुखेन्दुबिम्बः कस्तूरिकातिलककान्तललाटमध्यः मुक्ता विभूषणविराजदुराः सदास्मान् संवीक्षताम्बरद नामहरिः कटाक्षैः वाग्वीचिमाला मम कैटभारे वश्मान्बुधेस्ते तनुतां प्रकाशं गाम्भीर्यकान्त्यादिगुणैरुपेता सद्वृत्तरत्नश्रियमादधानां लक्ष्मीसहाय ललिताङ्घ्रिसरोजयुग्मे वृत्तिं करोतु मम मानसमत्तभृङ्गः नित्यं विशुद्धभुवनस्थितसेव्यगन्धे सन्मार्दवे श्रुतिशिरः परिचेयरूपे दत्ताम्यदनुजारि पादकमलं सर्वाः सदा सम्पदः पुण्यं पुण्यजलां मरन्दलहरी सम्मानसम्पादिनीं गङ्गां शर्वविरो विभूषणकरीमुत्पादयद्योगिभिः देयं ध्यानपरायणैः श्रुतिशिरः संवेदनीयं सदा पद्माकान्त पदारविन्दयुगलं संश्रित्य मन्मानसं ब्रह्मेन्द्रादिसुरोत्तमाङ्गमकुट प्रोद्भासिरत्नश्रिया चित्रं तत्र निरन्तरं निवसतिं कुर्यात्तथा ह्यम्बुजे लब्धे लुब्धमधुव्रतः किमपरं पुष्पं श्रेये नीरसं नानार्थावगमाय कैटभरिपुर्मह्यं सुधीदीपिकां कृत्स्रेणान्दातमिश्रनाशनचनां देयाद्या वारिधिभिः सूर्यश्चेन्न ददाति पङ्कजयोल्लासं श्रियं कोपरो देयान्मीलहे किलिम्बिष चय प्रध्वंसिनीं प्राणभृत् वाक्कामूर्खं वरद मन्मथ मल्लिकादि पुष्पायुधोद्वहन कार्मुक वन्मदीयं त्वत्पादपद्मयुगलं मुनिवृन्दवन्तं शुद्धैरलं परिकरोतु सुवृत्तरत्रैः पद्माकान्तपदारविन्दनकरैर्निर्धूतदोषोदयैः अक्षीणद्युतिभिः कलङ्करहितैस्तारादिपो निर्जितः भीत्यातिग्मकरे कदाचिदुददौ शैले च मह्यन्तरे स भ्रान्तो विचरन् ह्रिया परिवृतः शङ्कामहे लीयते एतत् किं कमलं न तज्ज्वलवृत्तं किं वा प्रवालं न तत् काठिन्य वहते परं तु सततं शाकाग्रसंशोभितं मन्ये पल्लवमित्यलं मुनिगणाः पद्माप्रियाङ्घ्रिद्वयं निर्ज्ञातुं न हि शक्नुवन्ति तरसा साक्षात्कृतं सम्भ्रमात् पद्मानायकपादभावमुररीकृत्याम्बुजं चन्द्रमः पादौगेन पराहतं नखमिषान्मन्ये निरुन्धे विधुं चन्द्रत्वे तु वर्जनानखपदं युक्तं नखानां तथा पादम्बोजयुगे पुनर्भवपदं युक्तं पुनः सम्भवात् शाकाग्रेषु कृतं स्थितिं सुमनसां वृन्देन नित्योच्छ्रितं सद्रागं पदपल्लवं मधुरिपुष्वर
भूरुहस्यादरात् चेतो भृङ्गममामृतात्मकफलं भक्ताय सात्कुर्वतो नित्यं संश्रयतां भवान् कुतुकवान् प्राप्नोति तस्मात् सुखं निर्वाणं नितरां न किं वितनुते स्वीयेन गन्धेन ते पद्माकान्तपदद्वयं न तनुते मोदं श्रितालेः किमु नादत्ते किमु हंसकश्रियमहो केणारविन्दाभिदं न स्यात् तद्विधि संश्रितं भवति चेते तच्च का वाभिदा पद्माकान्तपदारविन्दनकरः किं वा न वीक्ष पदे वासं याति न किं कला परिवृतश्चन्द्रः कृतो नो भवेत् पद्मश्रीपरिभाविपादनिलयः चन्द्रो यदि श्रीपतेः पादद्वन्द्वनकोऽपि भेदकमतः किं वा नयोर्वर्तते त्वत्पादां भजनकैर्मधुप्रमथन श्रीसम्पदा निर्जितः चन्द्रो जेतुमशक्रुवन् पुनरमुने तच्चिताङ्घ्रिप्रभं पद्मं रश्मिवितानकेन तनुते तेजप्रहीनं जनाः कुर्वन्ति द्विषता यथा प्रतिकृतं तत्सङ्गते दुर्बले कुप्यत्कालीय भोगिभोगफलके रत्नाभिरामे हरेः नाट्यं भूषणनिस्वनैः सुरुचिरं यत्पादपद्मं ददौ तन्मे मङ्गलमातनोतु सततं यत्पद्मनिष्ठं सदा यद्ध्यात्वा विबुधाः प्रयान्ति सकलश्रेयः पदं शाश्वतं यत्पादपद्मरजसा महिलात्वमाप पाषाणतामुपगतापि मुनीन्द्रपत्री यत्सम्भवास्रगिव मूर्ध्नि हरस्य रेजे गङ्गामदीय हृदये कुरुतां स्थितिं तत् नागान्तकस्य करपल्लवगट्टनेन सञ्जातरागमिव बासुरमन्तरङ्गे वृत्तिं करोतु मम सन्ततमङ्घ्रिपद्मं लोकैकरक्षणपरस्य रमाप्रियस्य पुरन्दरप राजय प्रभव सर्वसम्पच्चयं बलेरपि मनक्लमं मगवतः श्रियश्चेशितुः परत् विचिकित्सया पशुपतिप्रभुत्वभ्रमं पराकुरुत यत्क्रमे पदयुगं हरेस्तभजे प्रचण्डकरमण्डलप्रसुत रत्नजालाचित स्फुरद्रुचिर पुरच्च विबिरम्बरं चादयत् विजृम्भितत मोनुदधि विजबृन्दवन्दं सदा विभातु हृदये पदद्वयमधीशितुः श्रीह्रियोः कमण्डलजलैर्विभोः कुलशधारिभिः चालितं कुरङ्कमदकुङ्कुम चन्दनावासितैः विचित्रवरभूषणैर्विविधकान्तिरत्नोज्ज्वलैः विभूषितं वास्महे विबुधवन्दविष्णोः पदम् कर्पदिशिरसस्तटं कपिलहुङ्कृति ध्वंसितान् क्रतुहतकर्तोरपि रिरक्षिषा प्रोत्सुकान् हयस्य पदवीं गतान् हतमहत्तमान् सागरान् पवित्रयति यज्जलं यदि विभासतां तत्पदं भवत्पदभवन्नखैर्निवृतकान्ति पूरैर्हरे समीभवितुमुद्यते शशनिरोषितैस्ते नखैः भवत्पदभवद्दधुनी चलजले स्वयं बिम्बितैः सृजद्विरपरान् विदून् विदुरकारि पङ्काङ्कितः श्रुतिप्रचयघोषिते गगनतो महत्त्वे हरेः असम्भवमतर्कयन् जगतिः जन्तवः केचन त्रिविक्रमपदाक्रमाद्गणनदप्रभावे स्फुटे जयध्वजपटीकृता हरिपदच्युता जाह्नवी चितिं च बलिमस्तकं कमपि विक्षिपंस्त्रिक्रमैः क्रमेण पदयोर्हरिर्जयति पूर्वमध्योत्तरैः न देशसमयैः कृतो वदिरपि व्यवस्थां श्रुतेः असम्भवविशङ्किनां जगति कर्मणा स्पष्टयन् मणिप्रवरचित्रत्रैर्वरविभूषणैर्भूषितं त्रिविक्रमपदद्वयं ध्वजरताङ्गव्रजाङ्गकुशैः सरोजमुखलाञ्छनैरपि परद्विविधोत्तनैः अलङ्कृतमुपेयुषो मम विराजतां मस्तके श्रुतिप्रचयदूरगं श्रमविदारणं भूतले प्रसार्य सरमः पुमांश्चरणमम्बरे चापरं प्रसन्ननखचन्द्रिका ततिभिरन्धकारं नुदन् प्रपन्नजनताह्यदां जयति वर्तयन् स्वं वपुः
त्रिविक्रमनकक्षपाकर करालि विध्वंसिते जगत्रियसद्मनां मलिनचक्षुषां पातके अनादिमिलदंहसां जगति मादृशां पातक प्रमार्जनपटीयते हरिपदच्युता जाह्नवी त्रिविक्रमपदोन्नतेरपगुणो नृणां मानसे श्वत्तुल्यकुलशादृशु प्रतिविजृम्भितेष्वम्बरे हरेः कुलिशमादिशत् कुलशशैलभेदार्थमित्यवैमि विचलज्जलां हरिपदच्युतां जाह्नवीं त्रिविक्रमपराक्रमात् त्रिमिरबृन्दविध्वंसनात् नकच्च विभिरन्ध्रीडात् रजतरूपतामभ्यगात् सुमेरुरुपि हंसकञ्च विभिरापसौवर्णतां पयोधिरपि नीलतां पदयुगस्य भासाद्यगात् त्रिविक्रमपदेम्बरे विलसति स्वभासासुरा जगत्त्रयतमोपहे हरिमतार्तयन् सन्नताः सदा तिमिरनुत्तये स च रमापतिर्हंसक प्रभाभिरकरोद्रविं नकररश्मिले शैर्विधुं वटच्च दपुटे शिशोः शैतुराङ्घ्रिपङ्केरुहं मुखाब्ज विनिवेशितं मधुर सौगनिष्यन्दनं युगान्तरतरणि प्रभा प्रसरदग्धदेहात्मनां रसेन सुखदं भजे शुभशरीर संवर्तिनां भजज्जनमनस्थितः सुहरितत्त्वसंस्फोरणात् अजस्रपरिपीडितो हरिपदं हि रागश्रयन् विजृम्भणमुपेयुवान् विजयते विरोधं स्मरन् वटच्छदपुटस्थितं सुहरितत्त्वमेव श्रिया हिरण्यकशिपु प्रबुद्ध्य सुरमुख्यसम्पीडिताः विमोहपरिधूमितप्रचुरशोकवर्णर्दिताः सुरा अपि यथाश्रयान्नकसुधांशु सन्दुच्छिताः स्वधामनि सुनिर्वृता हरिपदं तदाशास्महे आक्रान्तं भुवनं मयेति विबुधा गन्धेन वै निवृताः सेव्ये पुण्यकृतां शिरोभिरतुलं रूपं ममास्तीति च माकर्षीररविन्दगर्वमधिकं राजत्सतां मौलिभिः पद्मानायकपादपद्ममनगं त्वत्तोदिकं वर्तते नित्यं विष्णुपदाश्रिताः कुवलयं संरोचयन्तः कला सन्दोहेन निरस्तपङ्कजगणाः सद्भिः सदा संश्रिताः आह्लादं सततं नृणां विदततः के वा न कुर्यस्तमो भेदं शीतलरश्मिवत् सुमनसः सात्वाभिवृद्धिप्रदाः चतुर्मुखप्रदोद्वतैश्चलितवज्रिहत्पङ्कजैः सुमालिमुखराक्षसैः सुमतितं सुराणां बलं चतुर्मुखशिवादिषु प्रबलभीतिषु प्रेक्षितुं सुवर्णकरपङ्कजस्थितपदत्वरा रक्षति सुवर्णकमलाकरे सुबहुदिव्यरत्नाकरे सुनीलगडडम्बरे हरिवपुः सुधाम्बोनिधौ समुत्थितपदाम्बुजं सकललोकसम्मोहनं सदावतु धराश्रियोर्ललितहस्तसंवाहितां फणीन्द्रशयने फणामणिविचित्रकान्युज्ज्वले कुशेशय मृदुत्वचि क्लमपरीमुषः सङ्गमात् पदाम्बुजयुगस्य ते कटकधारिहस्ताब्जया सुलोहितमभूत् किलाः किमु मुकुन्द संवाहनात् सुवर्णकनकाद्रिराडु परिनीलमेघायितः तदीयकरपङ्कजद्वैविषक्तपादाम्बुजः सरोवरजवोच्छलन्मकर दष्टदन्तावलं ररक्षयदुपक्रमान्नरकहावतात् प्रपन्नजनगोप्तृताव्रतमत प्रभोर्मूलतां प्रसिद्धकरुणं च तं द्विरत पुङ्गवं यत्वरा जुगोपजगदन्तरा वितचन्द्रसच्चन्द्रिका विशुद्धयशसः श्रियं हरिपदं तदा भातु नः गुणाधिककृपासखी भगवतस्त्वरा रक्षितुं समस्तजगदालयन् भगवदङ्घ्रिपङ्केरुहं प्रयापयति तत्कृपावशसमीरित् तान् मानसान् पुरः स्वयमुपार्जितं भुवन रक्षणोद्यद्यशः महायवनसेनया मरुदधीश सेनाद्रुहो निरुद्धतलगोपुरे यदुकुलोद्वह
हनां पुरे महाभयमपाकरोद्यवनमुख्यजातं त्वरा मुकुन्दपदगोचरा सुमुचुकुन्दमुक्तिप्रदा स्फुरत्वनिवराकुलं प्रबलशक्रणक्राकुलं सुरेन्द्रबलसागरं चुबितमुत्कटं कुर्वतः हिरण्यकशिपोरुरहस्थलविदारण प्रोच्छलत् प्रभूतरुधिरोचिताः करनका हरेर्भ्रान्तुनः सन्मार्गस्खलनप्रदानकरणैः स्वीयैर्जलैः पङ्किलं कुर्वन्तो भुवनं विचेरुरनिशं यत्रैव रक्षोधनाः तत्रैवोदयमाससादसमये रामाङ्कि पङ्केरहं चित्रं प्राप पुरः श्रियं च भुवनं निष्पङ्कमत्यातनोत् दम्भोलिः कलुषादृशु श्रितवतां यत्पङ्कजेश्वर्यमा रक्षो बृन्दतमो विधारणविदौ साक्षाज्ज्वलन् पावकः कौसल्यादिदृगुत्पलोत्सवविदौ चन्द्रश्चयः स्यात् स्वयं रामस्याङ्कितसरोरुहस्तनकरो मन्मानसे सर्वदा कौसल्योधर सर्वसम्भवर मानेत्रोत्पल श्रीकल श्रीमत्सुन्दर रामचन्द्रचरण चूड्यां मानसे यन्नैत्रैस्तुचितैः पिबन्ति मुनयः सन्तप्तदेहापरा दुर्वान्त्रयणवादिदुस्सह महातापैश्चकोरा इव चित्रं रामकराभिमुष्टमनिशं भाति श्रिया स्वोदयात् उष्णांशोः कुलमुत्पुनाति भुवने रामाङ्कि पङ्केरुहं नित्यं पुण्यजनोत्तमाङ्गमहितं निष्पादयत्यद्भुतं लोकं पुण्यजनप्रहीनममलैर्जन्म दृगप् यर्च्यते रक्षोभिः करदूषणप्रभृतिभिनेर्तुं जगद्दूषितं रक्षं लक्ष्मणपूजिताङ्घ्रिकमलो यात्रामि यत्राकरोत् रामस्तत्र तदीयपादकमलस्पर्शात् सुरेन्द्रादिभिः दुष्प्रापं पदमापवृक्षलतिका गुल्मादि सर्वं जगत् तमः प्रकृतिषि स्फुरत्सुरवधूमुखाम्भोरुह स्थितादरसुधाशिशु द्विजवराशिशु स्वद्रुहः यदा नन विदुन्तदेष्वसहनं गतश्चन्द्रमा रघुद्वः पदोल्लसन्न कर शरत्वमेत्याक्षिपत् पादः पुनातु रघुवंशसमुद्रजात श्रीरामचन्द्र भवतो मम मस्तकाग्रं क्षिप्तानि येन भुवनस्थितपङ्कजानि येनैव तत्कुवलयं भजति प्रकाशम् क्षिप्तो वेदपतः क्षमाक्षयबलैः क्षेमक्षयाक्षोभिता क्षीणा चोनिभृत चरक्षदज युक्क्षेत्रा क्षितोच्छेपिताः इत्थं चोणितलं क्षपाचरगणैः चित्तं क्षणात् प्रापितं क्षेमं लक्ष्मणपूज्य लक्ष्मणभृता लक्ष्मी प्रियाङ्गाश्रिया किरीटनिक्षिप्तमणिप्रकाश नीराजितं पाद सरोजयुग्मं रामस्य सेवे रघुपुङ्गवस्य ब्रह्मेन्द्ररुद्रादिसुरेश्वराणां पायात् पोषितराजहंसनिचये बुभृत्प्रभोर्मानसे नित्यं जातबलाप पवारणकरे सज्जीवनत्यागिनी स्वोत्पत्त्या विदधत् प्रसादमतुलं रामाङ्कि पङ्केरुहं पङ्कच्छेदि शिरोभिरुत्तमजनैः संसेव्यमानं सदा सरयूपवने वरयूपमये चरतः परितः समया रमया कलये वलयाभरणौ चरणौ सुनकावनगौ मनसा शिरसा हृदये सदये निददे विदद चरणे शरणे निरतं विरतं करुणावरुणावसतः सपतः प्रभुवं प्रभवो जगतः स्वगतं जम्बारिमर्दनविमर्दिता दिव्यदेहा बर्मिर्मुखायुधि दिशो दश विद्रवन्तः बाणोः कुले भगवतः पदपद्मयुग्मं ध्यात्वा भवन् सुमनसः सुमहारिनाशात् मारीचादिसुरारिवृन्दनिधन व्याजेन भूमण्डलं सच्चारेण पदारविन्दयुगलं युद्रागभस्या पुनात् विश्वामित्रमुनीन्द्रयज्ञतपसां सिद्धिश्च यद्दर्शनात् तन्निःश्रेयसमातनोतु मुनिभिः सम्पूज्यमानं सदा चरणौ शरणागतप्रियः करुणावारिधिरब्जलोचनः वरुणालयपानिमर्दिता वरुणाम्भोजनिभौ ददातु मे जङ्गे जगत्त्रित
विक्रमजाङ्घ्रिकत्वे हेतुमधुप्रमथनस्य मनोज्ञरूपे नीलश्मनिर्मितमनोज्ञदासरूपे मालिङ्ग्यकण्ठनपरे भवतां मनस्ते लक्ष्मीनायकजानुनी भुजयुगायां मावधी मामके भासेतां हृदये कराम्बुजयुगस्पर्शेन रोमाञ्चिते उत्सङ्गोपरि सुन्दरे विनिहिते स्वं वाहनात्तं श्रिया रत्नादर्शसमानरूपसहिते सत्कान्ति पुरावृते कुम्भीन्द्रहस्तकदलीकरबेन्द्रनील स्तम्भाभिभूतिचतुरौ गुणवैभवेन ऊरू रमाप्रणयिनः कमनीयशोभौ नित्यं मदीय हृदये कुरुतां निवासं मेघः किमेष चपलानि चयेन युक्तः सिन्धुः किमेष बडबामुखवह्नियुक्तः इत्थं सदा मरगणा हि विचिन्तयन्ति पीताम्बरेण सहितं हरिमीक्षमाणाः लक्ष्मीकान्तकटीतटी नवमणिश्रेणी समुल्लासित स्वच्छस्वर्णमयप्रभाकरकर श्रीचोरसन्मेखला वर्णोत्कृष्टसुतत्तहाटक कपटी सच्छादिता मानसे नित्यं भातु तदान्तरालनिवसद्वान्त छटापाटिका यस्मात्तोयरुहाद्विति श्रीजगतामीश प्रभूतः पुरा यस्मिन्नील सरोजपन्नसदृशं व्योम द्विरेफाकृतिं गत्वा राजत तच्च यत्र सरसि प्रादुर्बभुवाम्बुजं नाभौ तद्गुणसंहतेर्विवरणे देवो न शक्तो विधिः श्रीवत्सं धनुजार्दनस्य रुचिरे वक्षस्थले संश्रितं श्रीवत्सं किमु जानाति करुणया तत्सन्निधौ वर्तते यद्वा क्षीरपयो निधावुदयनात् सौन्दर्यबुद्ध्या शुभं यद्यं कौस्तुभनामकं मणिवरं द्रष्टुं किमत्रागता लक्ष्मीकटाक्षा मधुमर्दनोरः स्थले विराजन्ति सदा भ्रमन्तः षड्ग्रह श्रीतुलसी सुगन्धम् अत्रागता लेडुमिव प्रबुद्धम् मधुद्विषदुरस्थले मृदुलरत्नसिंहासने मनोभवतनोरपि श्रियमुपेयुषि श्रेयसि चराचरविचारणक्रममुपेयुषा श्रेयसा कटाक्षविसरेण नोवति रमेक्षमाणा स्थिता सर्वाभीष्टफलप्रदानचतुरे भूभर्तुभावोज्ज्वले नित्यं भावविवर्धने गणरसाश्लेषे प्रिये मारुतैः नित्यं वृद्धिमुपागते निवसतिं लब्ध्वा त्वदाद्रूपिणी विद्युद्विष्णुपदाश्रयाद्विलसति जन्मश्रिता वारिदौ सर्वाभीष्टफलप्रदानचतुरे शाखाभिरुद्भासिते स्निग्धश्रीकरपल्लवारुणशुभस्कन्धोज्ज्वले श्यामले मध्यस्था हरिचन्दने विलसति श्रीकल्पवल्ली श्रितान् अस्मान् लोचन षट्पदैः करुणया संवीक्षमाना सदा कार्यद्रव्यनिदानकारणतया योगुष्यमाने गुणैः आश्लिष्टे निजरूपसम्पदुचितात् सत्त्वान् महत्त्वात् सतं प्रत्यक्षे निरपाय सङ्गमुचितं प्राप्ता परा जातिवत् द्रव्येऽस्माकमुपेयुषां नयनभूर्भूयात् सदा सेन्दिरा विद्वद्भिः पुरुषार्थसाधनतया सम्प्राप्यमाने गुणैः अङ्गैः कर्मभिरुज्ज्वले गणरुचारूपश्रिया राजिते शस्ते स्तोत्रमुखैः प्रकाशमतुलं सम्प्रापिते दक्षिणां विष्णावद्वदक्षिणेव कमलां सम्भ्राजते स्मादृशां धातुर्व्याप्तचिरन्तन प्रकृतिसंस्थानश्रिते साधुता शालिन्यन्तकृदादिशक्षणयुते विद्वद्विभिन्त्यादृते शाब्दब्रह्मणि दुर्विवेचतनतया नित्यानुबन्धं गता श्रीरास्तां करुणामयी प्रकृति विद्वाह्रभागेषु नः पङ्कच्छेदिनि पालितत्रिभुवने पङ्केरुह श्रीकरे पादस्पर्शपराकृता किल तमस्तो मे परे ब्रह्मणि पायादंशुमतिप्रभेव परमव्योमाश्रये संस्थिता पद्मापाङ्गनिरीक्षणैः प्रतिकलं पश्यन्त्यनन्याश्रितान् पद्मायामुखमम्बुजं सुविमले नेत्रे च नीलोत्पले तस्याश्चित्तमशोकमब्जवसतेर्वेण्यां स्थिता मल्लिका च्यूतं पाणितलं ततः स्मरशराः पञ्चापि तत्रासते तैर्नित्यं परिमोहितः किमु हरे निद्राति गेहे चिरं पद्मायामुखमम्बुजं सुविमले
कमले तत्रापि नीलोत्पले नेत्रे तत्र कनीनिका मधुकरा सञ्चारकाः सर्वदा नीलाम्बोदरुचिर्हरेः कलियुगेष्वातान्वितेनान्यता शुद्धस्फाटिककान्तियुक्ततनुता प्रौढिं गतस्य ध्रुवं मुक्ताहारविराजिते मणिवरश्रीसम्पदोद्भासिते लक्ष्मीलोचनषट्पदैरनुक्वलं पेपीयमाने मुदा श्रीवत्साङ्कितवक्षसि श्रितवतामानन्दसन्दोहने श्रीसस्यानिशमन्तरङ्गमधिकं सक्तं भवेन्मामकं लक्ष्मीपादसरोजयावकरस्पर्शेन मुद्राङ्किते गोपीतुङ्गपयोदरादरवतो गोपालकस्याद्भुते मुक्ताहारमयी विराजति रमाकान्तस्य वक्षस्थले लक्ष्मीमन्दिररक्षिब्राह्मपरिगा क्षीराम्बुदे कुल्यका सूर्याटोपदलत् सदा घनरुचिव्याप्तं स्फुरत्तारकं कान्तं नित्यमनान्तमाश्रितवती विश्वप्रियादायिनी लक्ष्मीरिन्दुकलेव रसति तमस्तोमच्छिदां कुर्वती ह्यस्मन्नेत्रचकोरपारणकरी सत्सञ्चय श्रीकरी राज्याभिषेकसमये रघुपुङ्गवस्य शक्रेण सादरसमर्पितपद्ममाला वक्षस्थले वहति वारिदमध्यगामे विद्युत्प्रभां कनकरत्नमयी विचित्रा लक्ष्मीमन्दिर इन्दिराप्रणयिने वक्षस्थलं राजतां कस्तूरीगणसारकुङ्कुमरजपङ्कैः सदा वासितं मुक्तादाममिरुज्ज्वलं मणिमयैः सम्भूषितं भूषणैः अस्मन्मानसपङ्कजे हरुधनुश्चित्रं स्फुरत्कौस्तुभम् लक्ष्मीरिन्दुकलेव राजति शुभानन्तस्य वक्षस्थले नित्यं पङ्कजवादिनी कुवलयानन्दप्रदा वारिदौ जाता विष्णुपदाश्रिता हरिशिरः संसेविता शारदोल्लासैः सर्वजगत्प्रमोदनकरी यत्पुण्डरीकस्थिता लक्ष्मी स्तुङ्गपयोदरावृततले मुख्यामृतास्वादना यानैर्धर्मणि विराजिततले मीनादिभावोज्ज्वले रामालब्धनिजान्तरे विलसति श्यामेन्द्रनीलाम्बुदौ सङ्गं प्राप्तवती निरन्तरमियं मन्मानसा वासिनी पुण्याकराङ्घ्रिकमलेक्षणतारकादि नीलोत्पलभ्रमरशोभितगात्रवल्ली लक्ष्मीर्विभाति तटिनीव महीभृतोऽन्तः नागेन्द्रवासरसिकस्य रमाप्रियस्य लक्ष्मीतुङ्गपयोदरावृततले सत्यश्रियोद्भासिते नानाधातु विमिश्रिते शुभगुहावासे हरिष्माभृति पद्मा निर्जरे नीव भाति मकरी चित्रा मनोहारिणी सन्मीनाद्यवतारनित्यरसिका ह्यस्मादृशां पावनी रेखाभिस्तिसृभिस्रयीमवधृतश्चोलासयन् सीमभिः वर्णोत्कर्षविराजितौ रिपुगणान् सम्भीषयन् सोद्भवैः गम्भीरध्वनि विराजति हरे कंठ सदा कुंभुवत् मुक्ताहारमयूखशुक्लिमयुतो मन्मानसम्भोरुहे ग्रीष्मर्तुस्फुरदंशु मत्करसमश्रीमन्मनिश्रेणिका रोचिराजविराजिताङ्गदलसद्बाहुदरालाङ्कृतः तद्भोगायितहेमरत्नकटकश्रीमत्कराबोरुहः पायन्नः परमः पुमान् करुणया संवीक्षमानः सदा चत्वारो भुजगा इवा सुररि पो विष्णुम्रराजन्भुजाः तद्भोगा इव सुन्दरा मुररिपोस्तेषामराजान्करा तद्भोगस्थितरत्नवत्कररुहा राजन्ति रत्नश्रिया तद्भासेवकरा विरेजुरनिशं रक्तोत्फलश्रीमुषः भास्वत्कोटिनिरासकारि किरणस्तोमेन सर्वं जगत् कुर्वान्नम्बयहीनमुज्ज्वल शिखाजालैः सुरद्वेषिणां भास्वदत्र किरीटकुण्डललसच्चिदाकारणं चक्राज्योतिरुपास्महे मधुरिपोर्वामान्यहस्ताश्रयं वेरीञ्च प्रलयानलप्रतिभटं भास्वत्परार्धप्रभं कृत्याभेदविनाशिखण्डपरशो काशीपुरत्लोषनं सर्त्वी
विकसङ्गसुदक्षिणप्रशमनं चेद्यादिनिर्वापनं चक्रं ज्योतिरुपास्महे निरुपं विष्णो करश्रीकरं सूर्येन्द्राग्र्यमानिलादिभयदज्ज्वाल सहस्रावृतं कृत्या प्रेषणदुर्नयेन कुपितं दुर्वाससः पार्थिवं कल्पान्तानलभीषणं मुनिवरप्राणापहारोत्सुकं कान्तं स्तोत्रगणैर्मही बुदितैश्चक्रं पातु नः एतत् किं मह एव नादिकरणं षट्कोणसंस्थाकृते यद्येतन्महसो निदानमपरं ज्वालाकुत सर्वगा दारास्ता इति चेन्न वेददिशना भावान्महश्चक्रयोः भेदो वा किं भेद एव न वयं जानीमहे तत्त्वतः ज्वालाके सरभासि मध्य निवसत् षट्कोटिसिंहासन श्रीमत् कोशविराजितं हरिकरस्पर्शाद्विकासं गतत् नित्यं मामकमानसे विलसत्ताच्च क्राब्जमन्तस्तम स्तोमच्छेद सहस्ररश्मिविलसद् भास्वत् पराद्रप्रभं रूपं यस्य शशिप्रभं श्रुतिमयो यस्मिन् रसः सर्वदा यत्पानादवने भ्रुदुत्तमपदं दुष्प्राप मापद्रुध्रुवः शब्दो यस्य सुरारिमुख्यहृदये शोकप्रदः सर्वदा सोऽस्तु श्रीधरवामहस्तनिलयः शङ्खस्फुरन्मानसे यन्निर्हादविदारिताः सुररिपुप्राकरदुर्गदयो यन्निर्हादविभीषिता दशदिशो विद्राविता शत्रवः यन्निद्या नवि निर्मलीकृतदेह सन्तः समुत्तारिताः सोऽस्मन्मानसपङ्कजे विलसतु श्रीशङ्कराज सदा कौमोदक्यनिशं विभातु हृदये वैकुण्ठपाणिग्रह रत्नोद्भासि सुवर्णविग्रहवती सन्मेरुसारास्पदं सम्पिष्टा सुरबृन्द मां सरुधिर श्लाक्ष्णाग्ररागान्विता नित्यं वीररसोत्सुका श्रितजनश्रेयोभिवृद्धिप्रदा देवारातिकठोरकण्ठनिकषा ग्राविच्छिदोलेखनात् तैच्छन्यं प्राप्तमतीव केशवकटिश्रीकारणं नन्दकं नीलं वर्णमिवाश्रयादुपगतं वह्निं विहाय स्थितं धूमस्तोममिवाश्रयेऽहमनिशं पापाद्रिभेदक्षमां जानिस्वाना विदीर्ण वैर्हृदय प्राणोरगोत्सारण प्रादुर्भूतपराक्रमार्जित यशोव्या प्लाकिला शान्तिमं भास्वद्रश्मि समानबाण निकरोच्चुष्मीकृतारिप्रभा नीरं कार्मुकमाश्रयेऽहमनिशं विष्णोः कर श्रीकरं चक्रं दक्षिणपाणिपङ्कजदले सूर्यायमानं वहन् शङ्खं वामकराम्बुजे कृतरुचिं हंसायमानं वहन् भृङ्गावल्युपमं कराम्बुजतले खड्गं परे संवहन् विष्णुराजति वारिताकिल पुरहस्तान्तरे सद्गदां सौरभ्यरक्तिममृदुत्वसमञ्चितस्य विष्णो तवादरदलस्य मनोज्ञरूपः एकदवियोगसहिता मधुकैटभारे बिम्बप्रवालविटपान ससा भवन्ति मुक्ता मुकाम्बुजभोज निवासमेत्य दन्तच्छलात्ते धनुजेन्द्रशत्रो मुक्ता बभूवुर्जलजन्मवत्वे प्योहो महीयान् गुणसन्निकर्षः मन्दस्मितं मधुरिपोर्मुखचन्द्रबिम्बे ज्योत्स्रायते जितनिशाचर बालकस्य कस्तूरिकातिलकमेति कलङ्कशोभां लीलावशेन विधृतं रुचिरे ललाटे कन्दर्पकमलापतेर्मुखरथं दन्तादराम्बोजसत् मुक्ताविद्रुमभूषितं त्रिजगतां सम्मोहनाय ध्रुवं नासाभ्रूः युगवैक्षनादिशरदीश्वसेषु मुख्यायुधैः सज्जं ह्यातनुते ततो हि मुनयस्तद्ध्यानितो मोहिताः आकर्णान्तविशाललोचनयुगं पद्मादरात् संश्रिता भृङ्गानाम्य मालिरित्यकुरुतां बुद्धिं जनानां भ्रुवौ वेतण्डाचलवासिनो मधुरे पौर्यत्रासने तत्सदा पश्येवं वरदप्रभोर्मुखमहं रत्नस्फुरत्कुण्डलं सौन्दर्यामृतदीर्घिका मुररिपोः कर्णद्वयी कुण्डल प्रत्युत्पानगररत्नकान्तिनिचयत्
द्योति गण्डस्थला नेत्रद्वन्द्वविशालता विधिरगश्रेणी समुत्सारिणी शुष्कुल्या सदृशी विभातु हृदये रेखाभिरुद्भासिता विष्णोर्दक्षिणलोचनं दिनकरे वामं तु दाराधिपो लोकानन्दकैत्यलं मुनिगणा वक्तुं प्रवृत्तामुषा दुग्रपेन ततोः स्थितौ मुररिपूर्णास्ति प्रसक्तिः परं तत्तुल्यं प्रतिबिम्बितं नयनयोस्तचक्रद्वयं कस्तूरीतिलकाङ्कमन्दहसितज्जोत्स्राननेन्दुं हरे अस्मन्नेत्रचकोरयुग्ममनिशं पेयान्मुदा यस्तमः कौटिल्याल्यकुन्तलाकृतियुतं सद्रत्र निर्यत्प्रभा ज्वालोल्लासिकिरीटसूर्यसहितश्चक्रेन्तरा पीडितं पद्मानायकपादपद्मयुगली मास्वाद्य तच्छद्वयोः स्थित्वोरुद्वयमाप्य तत्कट्टितटीमाश्रित्य तन्नाभिजं पद्मं प्राप्य रमा परिग्रहमुरः प्राप्यायुधालाङ्कृतान् हस्तानाप्य मुखाम्बचदन् तन्मकुटयोर्मन्मानसं स्याद्ध्रुवं श्रीमत्कौशिकवंशवारिनिलयादाचार्यरत्नाकरात् कृष्णार्याः समभूत्कलापरिवृतः शीतांशुना निर्मितः सूनुर्वेङ्कटकृष्णनामसहितस्तस्याकरोद्वैष्णवं श्रीपादादिशिखावधिस्तवमिमं मुख्यं समृद्धार्थकम् इति श्रीवरदराजशतकं समाप्तम्।